वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस पंचम श्रेणी पिला माने तमर जो अच्छी आम विचित्र विश्व से बहिर पिली प्रथम पाठ रहिला जल ही जीवन। आज आम यही पाठर जहाँ सब प्रश्न उत्तर रही ताकू आम करवा। भिडियोटी को शेष जाए देख। जो पिला माने चैनल नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। एठी रहिला पिले तमर प्रथम प्रश्न, तुम्हें कौन भावुछ जे समुद्र रे थिबा जल को आमे पी पारिबा? ना, आमे समुद्र जल को पी पारिबा नाही, कारण समुद्र जल लुणिया। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र जल को क्यों क्यों काम रे व्यवहार करा जाई पारे? समुद्र जल को लुण उत्पादन रे व्यवहार करा जाई पारिबो। नेक्स्ट रहिला, आमे केउठारो मधुर जल पाई पारिबा? निम्न दिया जाइतबा चित्र गुड़िकरू विभिन्न मधुर जल उत्स गुड़िक चिन्हट करी से गुड़िकर नाम लिख। यह है गोटे पोखरी। पोखरी आमे मधुर जल पाई पारिबा। तापरे रहिला समुद्र। समुद्र पिले मधुर जल पाई पारिबानी, आमे एठू लुणिया जल पाई थाउ, ताले यह हेबनी। तृतीय रे जो रही एठी देख पिले बरफ रहिला। बरफरु आमे मधुर जल पाई पारिबा। एठी रहिला देख झरणा। झरणार पानी मधुर जल। ता पाखकु रहिला ह्रद। ह्रदर पानी कौन हेबो तमे कमेंट रे जणैबो। ता पाखकु रहिला नदी। नदीर जल पिले मधुर जल। ता पाखकु रहिला कूଅ। कूଅ जल मध्य मधुर। ता पाखकु रहिला वर्षा जल। वर्षा जल मध्य मधुर जल। एठी रहिला नेक्स्ट प्रश्न देख। गोटे स्टील ग्लास नियो, सेथिरे केतोटी बरफ खंड पकाओ। ग्लास रो बाहर पाखरे सृष्टि होउतिबा छोट छोट जल बिंदु गुडी को देख। करी रहिला ए जल बिंदु गुडी को केउठारु आसिला? ए जल बिंदु गुडी को पिले बरफ तरली जाई जलीय बाष्प आकार रे ग्लास रो चारि पाखरे लागिला। खरी रहिला देख, किछि समय पाई ग्लास रे रहिबा परे बरफ खंड गुड़िकर की परिवर्तन हैला? किछि समय पाई ग्लास रे रहिबा परे बरफ खंड गुड़िक तरली गला। तरली की पानी ही जाइतिबो। गरे अछि, जदि आमे जल को गरम करिबा तेबे कौन हेबो? कौन हेबो पिले? जल जलीय बाष्परे परिणत हेबो। नेक्स्ट रहिला, उपरोक्त कार्य रे तुमे जलर क्यों क्यों अवस्था देखुछ? उपरोक्त कार्य रे आमे जलर कठिन, तरल एवं ग्यासीय अवस्था देखुछे। नेक्स्ट रहिला, परिवर्तन गुडी को लक्ष्य कर। बरफ तरलिबा मु देखुची, एठी हाँ लिखि दियो। जल फुटिबा मु देखुची, हाँ लिख। 3 दिन धरी सूर्य किरण रे थिबा जल आमे देखुनाहु, एठी ना लिखि दियो। कारण सूर्य किरण द्वारा जल बाष्परे परिणत होई मेघ होई जाइथिबो। एठी कार्य 3 रे गोटे प्रश्न रही तले देखिबा। गोटे स्वच्छ थली नियो, चित्र रे देखा जाइतिबा परी गोटे मार्कर रे सूर्य मेघ गछ चित्र करी तीर चिन्ह दियो। एठी जेमती तीर चिन्ह दिया जाइछि। यार एक तृतीयांश रंगीन जल रे पूर्ण कर। जल बाहरी न जिबा पई थली मुह को भल भाबे बंद कर। यहा को सूर्य किरण रे रख। किछि घंटा परे थली भितरे हेउतिबा परिवर्तन गुडी को लक्ष्य कर। प्रश्न ले देख, मु देखेरे जल गरम हुए। मु चकित हुए जल किपरि गरम हुए? यार कारण कौन? सूर्य किरण। थली भितरे जल बुंदा सृष्टि हैला। एठी लिखि दियो, जल बुंदा किपरि
ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। କାର୍ଯ୍ୟ 5ରେ ଅଛି ଦେଖ, ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃ ଭରଣା କରିବାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ସୂଚିତ କର। ଏଇଠି ରହିଲା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, ଏହା କରିବ ନାହିଁ। ସବୁଜ ଘାସ ଥିବା ବଗିଚା, ଏହା କରିବ। ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲ ରାସ୍ତା, ଏହା କରିବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ 6କୁ ଦେଖିବା। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ, ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୋଟ ମଞ୍ଜି। ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ଖବରକାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଏହାକୁ ହାତରେ ମୋଚା କରିଦିଅ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖବରକାଗଜ ନେଇ ଏହି ମୋଚା କୋଚା କାଗଜ ଉପରେ ରଖ। କାଗଜକୁ ହାତରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପି ଗଡ଼ାଣିଆ କର। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିକୁ ଗଡ଼ାଣିର ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଢାଳ। ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକର ଗତିପଥ କିପରି ଥିଲା? ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ, ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ପିଲେ, ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସୁଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ସିଧା ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିଛୁରିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ସିଧା ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି କି? ହଁ, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଜଳ ଏକାଠି ହେବା ପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି କି? ହଁ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଜଳ ଏକାଠି ହେବା ପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ 7କୁ ଦେଖିବା। ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମାନଚିତ୍ରରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। କେତେକ ନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ନଦୀ ଆରବ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ଏଠି ରହିଲା ଗୋଦାବରୀ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଆରବ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ହଁ, ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ନା। ନର୍ମଦା ନଦୀ ଆରବ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଏଠି ଲେଖ ହଁ, ଏଠି ଲେଖ ନା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ହଁ, ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ନା। ମହାନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ହଁ, ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ନା। ମହାନଦୀ ତଳେ ଲେଖିଦିଅ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ହଁ, ତା ପାଖକୁ ଲେଖିଦିଅ ନା। ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ପିଲେ ବୈତରଣୀ। ବୈତରଣୀ, ବୈତରଣୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଏଠି ହଁ, ତା ପାଖକୁ ନା। ଏଠି ରହିଲା ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଏଠି ରହିଲା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ। ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଜଳରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ପହଁରିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ଥାଏ। ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀରେ ଲେଖିଦିଅ ଜଳରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅ ଜଳରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି ପାରିବେ। ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ଜଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ଜଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
କାର୍ଯ୍ୟ 8 ଅଛି ତୁମ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳାଶୟ ପରିଦର୍ଶନ କର। ଜଳାଶୟ ଭିତରେ ଥିବା ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ଏଠି ଦେଖ ପଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମାଛ, ବଗ, ପାଟି ବା ଥଣ୍ଟ। ମାଛ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଗୋଲିଆ ପାଟି, ବଗର ଲମ୍ବା ଏବଂ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟ। ଏମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ରହିଛି, ବଗର ସରୁ ଗୋଡ଼। ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର କରାଗଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ନାଁ ଲେଖିଦିଅ, କଙ୍କି। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଲିଆ ପାଟି, ଗୋଲିଆ ପାଟି। ତା ପାଖକୁ ଲେଖିଦିଅ ପକ୍ଷ ଓ ସରୁ ଗୋଡ଼। ଏଠି ପିଲେ ଚିତ୍ର କରିଦେବ। ତା ତଳକୁ ଲେଖ କଇଁଛ। କଇଁଛର ପାଟି କିପରି ପିଲେ? ଗୋଲିଆ ଏବଂ ଲମ୍ବା। ତା ପାଖକୁ ଲେଖିଦିଅ ଗୋଡ଼। ଏଠି କଇଁଛର ଚିତ୍ର କରିବ। କଇଁଛ ତଳକୁ ଲେଖ ଏଣ୍ଡୁଅ। ତା ପାଖକୁ ଲେଖିଦିଅ ଗୋଲିଆ ଓ ଲମ୍ବା ପାଟି। ତା ପାଖକୁ ଲେଖ ଗୋଡ଼। ତା ପାଖକୁ ପିଲେ ତାର ଚିତ୍ର କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ଲେଖ। ଜଳ ଉପରେ ଭାସେ କଇଁ, କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ପୋଖରୀରେ। ଜଳ ତଳେ ଥାଏ ଜାଞ୍ଜି, କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ପିଲେ? ପୋଖରୀରେ। ମୂଳ ଜଳ ତଳେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ। ପଦ୍ମ ନଦୀରେ ଦେଖାଯାଏ, ପୋଖରୀରେ ଦେଖାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ 9, ଗୋଟିଏ କାଗଜ ନେଇ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ରଖ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କାଗଜ ଉପରେ କ୍ରେୟନ୍ ରଙ୍ଗ ଘଷି ଦିଅ। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ରଖ। ତୁମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ କି? ଏଠି ଅଛି ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲେଖ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ହଁ, କମା ଦେଇଦିଅ। କାଗଜ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ରଖିଥିଲୁ, ସେଇ ଜଳରେ କାଗଜଟି ଓଦା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ରେୟନ୍ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦା ରଖିଥିଲୁ ସେଇ ବୁନ୍ଦାରେ କାଗଜ ଓଦା ହେଲା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପିଲେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ମହାସାଗର ଜଳ, ଯାହାକି ହେଇଯିବ ଗ, ପାନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତା ତଳକୁ ରହିଲା ତୁଷାର। ତୁଷାର ହେଇଯିବ ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ବାଷ୍ପ, ବାଷ୍ପ ହେଉଛି ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ଷା ଜଳ, ବର୍ଷା ଜଳ ହେଲା ମଧୁର ଜଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ପାନୀୟ କିମ୍ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି? ଆନ୍ସର, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 97% ଜଳ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ମହାସାଗରରେ ରହିଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣିଆ ବା କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ। ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଲବଣତା ହେତୁ ଏହି ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3, ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି, କାହିଁକି? ଆନ୍ସର,
जल ही जीवन समस्त जीवजंतु और उद्भिद मानक बंचापी निजर दैनंदिन आवश्यकता पूरण करने एवं शारीरिक प्रक्रिया पई नियमित जलर आवश्यकता थाई। जलाशय निकटरे सहजरे जल मिलुथिबारु एवं सेठाकार परिवेश अनुकूल होइथिबारु सेठारे बहु संख्यक जीव वास करती। क्वेश्चन नंबर 4, जदि तुम अंचल 2 वर्ष पर्यंत वर्षा हेब नाही तेबे कौन हेब? एंसर, जदि 2 वर्ष धरी वर्षा न हेब तेबे निम्नलिखित समस्या देखादिब। मरुड़ी परिस्थिति, भूतल जलस्तर अत्यधिक कमिजिब एवं कूଅ पोखरी और नदी नाल सुखीजिब। खाद्य और पानीय जलर अभाव, कृषि कार्य संपूर्ण बाधा प्राप्त हेब जहाद्वारा दुर्भिक्ष किंबा खाद्याभाव देखादेब एवं पीवा पानीर घोर संकट सृष्टि हेब। जीवजंतु और गछलतांक मृत्यु, पानी एवं घास खाद्य अभावरू गोरु गाई और वन्यजंतु मरीजिबे एवं गछलता सुखीजिबे। क्वेश्चन नंबर 5, सहर बा जंगल मध्यरु केउं स्थान रे वर्षा जल भूतल जलस्तर वृद्धि करिबारे साहाय्य करे ओ काहीकि? एंसर, सहर और जंगल मध्यरु जंगल रे वर्षा जल भूतल जलस्तर वृद्धि करिबारे अधिक साहाय्य करे। कारण जंगल रे थिबा गछलतार चेर माटी को आउड़े धरी थाए जहाद्वारा वर्षा पानी सीधासलख बही न जाई धीरे धीरे माटी भीतर को शोषी होई चली जाए। अपर पक्षरे सहर रे पक्का घर, पिचु और कंक्रीट रास्ता थिबारु पानी माटी भीतर को प्रवेश करि पारे नाही एवं नाळ दे बही जाए। क्वेश्चन नंबर 6, तुमे घरे किंबा विद्यालय रे नुआ उपाय जल संरक्षण पाई एक नक्शा प्रस्तुत करि परिबो कि? एथिरे कौन कौन रखिबो? एंसर देख पिले, हाँ, मो घरे किंबा विद्यालय रे जल संरक्षण पाई एक नुआ नक्शा प्रस्तुत करि परिबी। एही नक्शा रे मुख्यतः छात वर्षा जल अमल प्रकल्प रहिबो। एही नक्शा रे निम्नलिखित जिनिस गुड़िक रहिबो। प्रथम रहिला छात, जेउठारे वर्षा पानी जमा हेबो। पाइपलाइन, छातरू पानी को तलकू आनिबा पई पाइप व्यवस्था। छाणिबा कुंड, पानी रे थिबा बाली अलिया बा सुखिला पत्र को सफा करिबा पई बाली गोड़ी और कोयला थिबा एक फिल्टर व्यवस्था। संरक्षण टांकी, सफा जल को परवर्ती व्यवहार जेमति कि बगीचा काम सफा सुतुरा पाई जमा करी रखिबाकू एक बड़ टांकी। शोषक गर्त, बड़का पानी को भूतल जलस्तर वृद्धि करिबा पई सीधासलख माटी भीतर को पठाइबार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7, आस कागज भांगी माछ तैयारी करिबा। एटी जो सब सोपान देइछि पिले से सोपान सब को देखिकी तमे निजे करबा को चेष्टा करिबो। वीडियोटी को लाइक करि दियो, तम सांग मानक सह शेयर करि दियो। जो पिला माने चैनल रे नुआ अछ चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियो।